नदी कूलिया लोकमानकर धन जीवन सुरक्षा पाई जल संपद विभाग पक्षरु प्रतिवर्ष कोटी कोटी टंका खर्च करा जाई विभिन्न स्थान रे नदीबंधर मरामती कार्य करा जाउछि। किंतु केतेक स्थान रे आवश्यक मास्टर प्लान करा न जाई कोटी कोटी टंका व्यय करा जाउथिले भी नदी कूलिया लोकंक जीवन जीविका को सुरक्षा दिया जाई पारु नाही। समान भावे भद्रक जिलार धामनगर ब्लॉक अधीनस्थ दलांग पंचायत दे प्रभावित गेंगुटी नदीर रामेश्वर मलिक साहिठारे एभली समस्या देखिबा को मिलिछि। एठारे प्रतिवर्ष बन्या पूर्वरु किंबा बन्या परे नदीबंध भुसुड़ी पड़ुछि। एपरिकी बन्या परे परे नदीबंधरे 300 रु 400 फुट धसी जाउछि तो केतेबेले नदीबंध फाटी आं करुछि। फलरे लोकमाने भयभीत होई पड़ुछंती। एठारे एही नदीबंध को मरामती पाई प्रतिवर्ष जाजपुर जलसेचन डिविजन पक्षरु लक्ष लक्ष टंका खर्च करा जाई मरामती करा जाउछि सत, किंतु फल किछि नाही। कार्य निम्नमानर हेउछि ओ नदीबंध भुसुड़ी पड़ुछि। विगत 10 वर्ष मध्यरे एठारे 12 थर नदीबंध धसी गलाणी। एपरिकी जलसेचन विभाग पक्षरु एठारे नदीबंध को मरामती करिबा पई इतिमध्यरे प्राय 7 कोटी रु अधिक टंका खर्च होई सारिलाणी। तथापि नदीबंध कूलरे बसवास करुथिबा लोकंकु सुरक्षा दिया जाई पारु नाही। एबे नदीबंधरे बड़ धरणर भूस्खलन होईछि। तेणु नदी कूलरे थिबा प्राय 100 रु अधिक परिवार आतंकित होई पड़िछंती। केतेबेले जे सेमानंक घर द्वार नदी गर्भरे लीन होई जीव से कथा को एड़ेई देई हेब नाही। जदिओ बन्यार भय एबे नाही, तथापि बंधरे सृष्टि होइथिबा फाट लोकंकु अधिक भयभीत करिछि। तेणु एहार स्थायी प्रतिकार पाई ग्रामवासी माने बारंबार दाबी करिसंती। आमर बंध धसुची बारंबार सड़क कूल बंध बुड़ी जाऊँगी पानी धसिक आसुची रही पार्नु इाड़े साड़े बुलुचु उच्च जगह जगह घर छाड़ी कौन कर अवस्था तो है देखु आप फाटिक जहाँ हेबार कथा हो जाइए। यही सब नीति 10 बार आइले 10 बार एमती कर चल लगे कई कार्य क्षेत्र ठीक करना कौन से जगह हो सारा कही बार मान आम से कहले गोटे वाल कर आग को ये कहले पछुक तब पछिला वाल कर लाभ कौन है जो कथा तो सही कथा है असुविधा हो ना भय रोचे सब पाटा जो चली एफर पिछा पानी की आगा पानी आम कौड़ को जीमु आकार कि ना आम कहूँ आग वाल कर पथर पैकिंग कर आग वाल कर नई बंध वर्ष वर्ष धसी जा भांगी जामें छुआ पिला नहीं रहीमु कौन करूँ गाई गोरु छेली मंडा छुआ पिला नहीं भांगी जाऊँगी रही होनी मोर नई कूल गोटे घर होती से घर प्रतिदिन भांगी जाऊँगी धसी जा बंध भांगिला बेलू भसी जाऊँगी भांगी जाऊँगी किमिति कौन करूँ तुम चेष्टा कर छुआ पिला भासी भूसी जी आ पुणी तादर ये पर दिन जमी बंध भांगिला परिस्रा कर उठी बंध दिहर गली पईनी मत नाती हरिका धरिकी नहीं गले मो गुड़ा आंठू कंठ सब छाली छुली जाइए चेष्टा कर सब आ कौन कर हाँ देखा आसुँच 20,000 30,000 पाइले पाइक से नहीं पलाउं आउ देखुना करना सी तार पुणी बंध फाटुची बंध भांगुची ये हूँ आ बड़ी पानी हो घर द्वार भासी करमती हो कौन बंध कूलर घर कर रही बंध भांगुची भासी जी कौन करेंगे आई बंध जदि बंध कूलर घर होती जाग बाड़ी ना बंध कूलर घर होती बंध भांगी गला पानीटा आईला आउ रे ना लोक कड़ा भासी पड़े छेली मंडा गाई गोरु छुआ पिला सब भासी पड़े ना आउ कौट जगह अच्छी ना से घर कर बंध कूलर दी साइड टोटाल बंध ए बंध से बंध पानी लगी जाऊँगी घरे भी पानी पशुची पाल खंडे पाऊनु नदी बंध जो वाल करवा कथा वाल कर कले गोटे साइड हो गोटे साइड टोटाल आम घर क्षति हो बेसी घर पाख रोज नदी बंध पाख ये सब समस्या हो कौन कर बंध नदी बंध आम आसिक पाल फाल मारी रोचु गाई गोरु आनी रखुचु ना रही घरे से बाली बस्ता जो रहा तार पानी खाईगला जो बला बाला से तार निजे गले काटिकुटी आम कौन पानी तार किसी पाई पार्नु ये हूँ कथा सब नीति आउन 10 लक्ष लक्ष टाँग खर्च कले सब पकेट पर चल दे आसला बाँ हाथ गोटे पैसा मुझे देखी आमर वालटा दरकार है मेन वालटा है आमर तो टेंशन ना आम जो गाँटा 60-70 घर किसी असुविधा होनी। सेहीपरि भावे स्थानीय लोकों समस्या सुनी भद्रक जिलापाल घटनास्थल में पहुंची वास्तव स्थिति देखिबा सहित ग्रामवासी सहित ए विषय आलोचना करिसेंती।
ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀ ବନ୍ଧର ବିରାଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏଥର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ବନ୍ଧ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାରମ୍ବାର ଫାଟୁଛି, ଧସିକି ଖସି ଆସି ନଈ ବି ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, କୂଳ ବି ଖାଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆର ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲେ ୱାଲ୍, ସେପଟୁ କରିଥିଲେ, ଖସି ଆସି ପୁଣି କହିଲେ ହବ କିଛି ହବନି ଏ ବର୍ଷ କିଛି ହବନି ବୋଲି କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳିଆ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଆମର ଏଠି ଶହ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। 3ଟା ଆସି ଆମର ଚାଷ ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏପଟ ଯଦି କୂଳ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ତାପରେ ଆମର ଘର ବି ଚାଲିଯିବ। ନଦୀବନ୍ଧ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଉପରେ କରିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ବି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କରିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କହିଲା ବି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆସି ସରକାର ବୁଝିବେ, ଏଭଳିଆ କହିକି ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ 5 ଥର ହେଇଗଲାଣି। ଆଗକୁ ବି ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ସିନା ପାଣି ହେଲାନି, ଆଗକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଣି ହୁଏ ତାମାନେ ଆମର 300 ଘର ଏଠି ପାଣି ବନ୍ୟାରେ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଟା ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ତହସିଲଦାର, ଆମର ଏଠିକାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆମ ଇରିଗେସନ ଯାଜପୁର ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ସ୍ପଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି few lakhsର କାମ ଏବଂ ସେଇଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରପୋଜାଲଟା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଯିବ, ହେଲା ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲି, ଯୋଉଟା ମଳିକ ସାହିର ଯୋଉ 100 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମାଧାନ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧରେ ଏଥର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିଙ୍କ ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।